Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi ja'ala ad-da'wata ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair wa an-nasihata lil muslimin min afdalil qurbat wa arfa'id darajat wa ahammil muhimmati fid din wa dhalik sabil anbiya'illahil mursalin wa awliya'ihi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim bi ajallis salawati wa jam'iha wa azka at-tahiyyati wa sa'iha ala hadzal 'abd alladhi waffa bi haqqil 'ubudiyyah wa baraza fiha fi khil'atil kamal wa qam bi haqqir rububiyyati fi mawatinil khidmah lillah bal 'alayhi ghayatul iqbal salatan yattasil biha ruhul musalli 'alayhi bih fayanbasitu fi qalbi nur sirri ta'alluq bihi wa hubbihi ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكل إلى قصعتها. قالوا: من قلة نحن يومئذ يا رسول الله. قال: بل أنتم كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل إلى آخر الحديث الطويل. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, baik itu nikmatul iman wal islam, dan itu dua nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Wa kafa bihi ma min ni'mah. Mudah-mudahan dengan kedua nikmat itu sampai kita ke akhirat, amin. Serta nikmatus sihha wal afiyah dan nikmat-nikmat lainnya, sehingga di hari yang mulia, di penghulunya hari di yaumil jum'ah, kita dapat memenuhi panggilan Allah dalam rangka mendengarkan khutbah dan salat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan segala aktivitas ibadah yang kita lakukan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Selawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya yang mengikuti sunnah-sunnah hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, kita hidup memang di akhir zaman, sehingga apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW 14 abad yang lalu, bahwa di akhir zaman akan terjadi fitnah-fitnah yang luar biasa, dan itu kita merasakannya jamaah sekalian Allah. Dan tentunya kita berharap kehadirat Allah, Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah tersebut, baik fitnah yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dan tentunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan 14 abad yang lalu, beliau katakan: badiru bil amali salihah fasatakun fitan kaqita'il lail mudlim yusbihu ar-rajul mu'mina wa yumsi kafira yabi' dinah bi'aradin min ad-dunya qalil, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya bersegeralah kamu melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka akan terjadi fitnah-fitnah, kata beliau. Dan itu kita merasakannya jamaah sekalian Allah. Fasatakun fitan kaqita'il mudlim, seperti sebagian daripada gelapnya malam. Kita tahu jamaah sekalian Allah bahwa sebagian daripada gelapnya malam itu kinayah menurut para ahli hadis adalah minad dalalah. Ad-dhulmah yakni minad dalalah, kegelapan
kegelapan, yang dimaksud adalah kesesatan. Yusbih rajul mu'minah, di waktu pagi seseorang beriman, di waktu sorenya dia kafir, kata Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa yang menyebabkan dia kafir? Ya bi'didah bi'aradi minad dunya galil, kata Nabi kita Muhammad SAW. Dijual agamanya dengan dunia yang sedikit. Bukankah yang seperti itu terjadi di masa kita sekarang, jamaah sekalian Allah? Seseorang dengan mudah menanggalkan agamanya karena sebab na'udzubillah wal'iyadzubillah dunia yang sedikit, yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan jamaah sekalian Allah. Lau kanatid dunya janah ba'udah masuki kafir syarbata ma'. Kalau seandainya dunia itu ada nilainya di sisi Allah sebelah sayap nyamuk, seandainya dunia itu ada nilainya di sisi Allah sebelah sayap nyamuk, niscaya orang kafir tidak diberikan minum. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, betapa luar biasa fitnah yang terjadi di akhir zaman, sehingga yang sebelumnya orang tersebut istiqomah kemudian dengan mudah berubah, dengan mudah menanggalkan keimanannya karena sembako atau karena lainnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, terlebih lagi Nabi kita mengingatkan jamaah sekalian Allah bahwa satu ketika nanti, kata Nabi kita Muhammad SAW, dan itu beliau mengatakan hampir saja sudah semakin dekat waktunya kalian akan dikerumuni, kalian akan dikerebuti oleh musuh-musuh kalian. Dalam hadisnya yang begitu panjang jamaah sekalian Allah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akala ila qas'atiha. Hampir-hampir saja bangsa-bangsa memperebutkan kalian sebagaimana orang yang makan memperebutkan hidangan. Oh, ini pun sudah terjadi jamaah sekalian makan Allah. Coba perhatikan hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau sabdakan 14 abad yang lalu jamaah sekalian makan Allah. Hampir-hampir saja bangsa-bangsa memperebutkan kalian sebagaimana orang yang makan memperebutkan hidangan. Dari sebelah kanan memperebutkan Islam, dan itu sudah terjadi jamaah sekalian makan Allah. Bagaimana yang terjadi di Libya, di Suriah, di Yaman, dan target selanjutnya paling tidak Indonesia, Malaysia, dan begitulah negara-negara yang dicecar, yang terus diintai oleh para musuh-musuh Islam. Jamaah sekalian makan Allah, yushikul umam tada'a alaikum kama tada'al akal al-qas'atiha. Qalu min qillati nahnu yawma idh ya Rasulullah. Sahabat ketika Nabi SAW menyampaikan hadis ini, mereka bertanya, apakah ketika itu jumlah kami minoritas ya Rasulullah? Min qillati nahnu yawma idh ya Rasulullah. Apakah jumlah kami yang sedikit ya Rasulullah, sehingga bangsa-bangsa memperebutkan kami ya Rasulullah? Apa jawab beliau? Apa jawab baginda Nabi besar Muhammad SAW? Bal antum katsir, kata beliau. Kalian ketika itu banyak, kalian mayoritas, jumlah kalian banyak. Lakinnakum ghusa ka ghusa is-sail. Akan tetapi kalian itu bagaikan buih di lautan. Kalian tidak mempunyai kekuatan. Kalian mudah diumbang-ambing. Ya Rabb, mudah-mudahan itu bukan masa kita jamaah sekalian makan Allah. Wala yanzi'annallahu min suduri aduikum mahabbatan minkum. Dan sungguh Allah Ta'ala akan mencabut rasa takut dari dada-dada musuh kalian terhadap kalian. Perhatikan jamaah sekalian hadis Nabi Muhammad. Musuh-musuh kita tidak lagi takut segan terhadap kita jamaah. Mereka tidak lagi takut terhadap umat Islam. Mereka memandang sebelah mata terhadap umat Islam. Dan terlebih lagi jamaah sekalian, kata beliau, dan Allah Ta'ala sungguh
akan mencampakkan di hati-hati kalian itu wahan. Qalu wa mal wahan ya Rasulullah. Sahabat pun bertanya, wa mal wahan ya Rasulullah, apa itu wahan ya Rasulullah? Jawab beliau, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan benci akan kematian. Jamaah sekalian melakukan Allah, kita sama tahu apa itu dunia. Dunia itu tidak lebih dari tahta, harta dan wanita. Seorang tidak sedikit hendak menduduki satu jabatan, dia korbankan waktu, tenaga, pikiran dan segala-galanya demi menduduki jabatan tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau menilik sejarah sebelumnya kejayaan umat Islam, oh, ketika diberikan jabatan ini satu musibah. Tapi bagaimana dengan keadaan kita sekarang jamaah sekalian? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian jamaah sekalian melakukan Allah, maka tidak ada lain melainkan kita harus kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dengan sikap kita yang seperti ini jamaah sekalian melakukan Allah, sepertinya ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu dibiarkan begitu saja, tidak didukung, dan sedikit dari mereka yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, dan apabila mereka pun melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dicegah, sedemikian rupa diperlakukan mereka. Dan itu keadaan umat Islam saat ini jamaah sekalian melakukan Allah. Kalau seperti itu keadaannya, maka kata Nabi kita Muhammad SAW, la ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusallitanallahu 'alaikum syirarakum thumma yad'u khiyarakum fala yustajab lahum. Hendaklah kalian menyuruh kepada yang baik, mencegah daripada kemungkaran, atau kalau tidak, kata Nabi kita Muhammad, la yusallitanallahu 'alaikum syirarakum, niscaya kalian akan dipimpin oleh orang-orang yang buruk dari kalian, bejat moral kalian. Thumma yad'u khiyarakum, kemudian orang-orang yang baik dari kalian berdoa, fala yustajab lahum, doa mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita tidak menghendaki kita berada di zaman tersebut jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Setiap kita punya misi untuk amar ma'ruf nahi munkar. Paling tidak kita menyuruh kepada yang ma'ruf terhadap anak istri kita, mencegah dari kemungkaran terhadap keluarga kita, dan begitu seterusnya. Sehingga amar ma'ruf itu dan nahi munkar bukan cuma tugasnya para kiai, para alim ulama dan para dai. Tapi kalau yang sedemikian itu tidak bisa terlaksana jamaah sekalian, oh, apa kata Nabi kita Muhammad SAW? La yusallitanallahu 'alaikum syirarakum, akan dipimpin kalian orang-orang yang bejat kalian, bejat yang buruk dari kalian. Kemudian orang-orang baik dari kalian berdoa, doa mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bahkan jamaah sekalian makan Allah, Siti Aisyah pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, anahlik wa fina salihun, ya Rasulullah, apakah kita ini bisa binasa sedangkan di sekitar kita ini banyak orang-orang soleh? Jawab Nabi kita Muhammad SAW, kita kathurul khabath, kita bisa binasa, kita bisa hancur meskipun di sekeliling kita orang-orang baik, orang-orang soleh. Apabila kemaksiatan merajalela, dan kita saksikan jamaah sekalian melakukan Allah, kemaksiatan, kekufuran, kedurhakaan kepada Allah, kriminalisasi terhadap para alim ulama sedemikian gencar jamaah sekalian melakukan Allah. Bukankah ini maasi? Bukankah ini maksiat? Dan yang demikian itu akan terjadi jamaah sekalian melakukan Allah. Apa yang disabdakan Nabi kita Muhammad SAW itu benar adanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan Nabi Muhammad dari hawa nafsunya, melainkan itu wahyu yang diwahyukan Allah Ta'ala kepadanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka tidak ada jalan lain melainkan kita kembali kepada Allah.
kita berjuang semaksimal kemampuan kita sesuai dengan profesi kita masing-masing, maka itulah menjadi jalan bagi kita untuk selamat dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sungguh orang-orang yang berjuang karena kami, pasti kami tunjuki kepada mereka jalan kami, dan sesungguhnya Allah sungguh bersama menyertai orang-orang yang berbuat kebaikan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah qabil man taba min ad-dunub wa munzili biman asahu wa khalafahu al-balaya wal kurub. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الأخلاق الحميدة ومنقذ هذه الأمة من الضلالات الشديدة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. ما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتمسكوا بأحكام الدين، تداركوا ما فاتكم من الخير قبل أن تصبحوا على ما فعلتم نادمين، وأكثروا من الخيرات تنالوا على الدرجات، ولازم المساجد الصلاة، وعمروا بالطاعة الأوقات، وحافظوا على جمع الكلمة بالتودد والمحبة والسلام فيما بينكم فإنه سنة مستحبة، وأخرجوا حب الدنيا من القلوب فإنه رأس كل خطيئة وإمام للذنوب. واعلموا أن الله تعالى أمرنا بالصلاة والسلام على رسول الله تعظيما لقدره، فوجبت علينا وجوبا شرعيا امتثال أمر، حيث قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واستكثروا منها معشر المسلمين فإن لكم بها أجرا عظيما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن السادة الخلفاء المميزين بعده بالرعاية والاصطفاء ذوي القدر العلي الفخر الجليل، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من العشرة الذين هم كانوا جنة مبشرين، وعن الحسن والحسين سبطين بهذه الأمة، وعن أمهما فاطمة الزهراء، وعن جدتهما خديجة الكبرى، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا اخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم الطف بنا وعافنا وانصرنا وفرج عنا المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تأخذنا بالسنين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا واهلك من في هلاك صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انفعنا القحط الغلاق الفتن وبائسر وعن وسائر انواع البلاء في بلادنا خاصة وفي بلدان من جهاتهم عامة. اللهم ارفع عنهم شر الطاغين باغين ظالمين معتدين مشيت عاجلا ذر آجل في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم واسألوا من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.